nga forme caméra la ok mutana mbadna kolya ko dum woni soto men keta neto ko la karwati so nina alfa ba simu kacha ko men keta na constituency campaign manager ana take na regional campaign manager tanti mbani ka kan daru na wala keta ngaje ko kabrin 2020 kalende politiko do commencer da men keta ka futela ya computer ma ko no ko ya computer da dawda ni la ka futu fu ni kacha so politiko ko so tilkili fula jam kaje ka politiko ke so mbani ne kaka wala yoke no nyaadi be te wani ba okay wana na la kuma mo ba ke da tiaba o funa ga dinga men do ko men na mutanyo fe ani na sawa sta sono wala tuma ni ta ta futa da biro to wati ale ala fa ko no ko mi ko so to biro to yo nga mi ko so to biro fu nim fo nim ko na duje mbe minister conseiller ami conseiller ni ta ko ban la nyame nata ni fere landi fo nim kel fu ne ka fo so to ni ala ko ta house to house do round ta yo musol fu nan me ala ko men mo ya continue to me ala ko men campaign man yi to ni tiama non do fu na wate ta meeting so to ni ya continue mo do kabilo do ta fa ke ane iman ke ya to na ni mu ya to ni to na malti to mo le de no ma ani la listo de mo le da fe ma de nge konto na fe ma ke ni ko da to ni no la na de ka so wo ko ka da fo sa le na mo pe na te mo ti ne alon ko be ta na mo ta nyo fe da na ke ken wo no ke so ta mu ka di ro ko kan ni ko ten ti ko andi lo go ko na jele kabini alfuta ka faro kana mafan ale ka fu baso do gemila lon ko e bonna APRC kana UDP so aliyo keno nyaadi de fo ka fo fa jaji lo ma fo fa jaji lo ma ana timu moli na de ka futa mo ale mune tamon di falo soto no nyaadi alhamdulillah dunia ko fu nam be mu kaccala ko min politiko man na di solo politiko mu kaccala tan men de bulu wala babu oto min babu lidar fita wala ita fo ye laye ina kacca yake nimu ta yake bar mu fiti yake bingiti yake kanun teki me yalla ko fo min babu ina ta ale kacca le banko yo mo ti fale ke bar jannem be tawo ro folo nga fo mulle folo soto kitab men yalla no stari yo mulle wol folo tatna me mu ludi dun ko dibe bari na ka MPP yo MPP ko kacama men bar ni kacata ko ma je ko ni ka ko be mu nan kana UDP ko ko na da je ko yar fon kaca na fa soto ali kaca bang ni me yalla ni mo do ni kaca ay ni kaca ni kaca fo parata di ba je ko ni no so mo ko yo na ta wolo dulo kata ni do fulan kaca ko men pat men be pati ko to ko wol fulan na ta mo tan fe yela mo ko mandi kaca den ka tanto ka ko fulan na de ni de ko fendron e be wakil lale ye ko be fenga ni mo nya ton ko ti ise na kan fa ide men do be na kan do na nya ton ko ya je mo ka ba na mo be ta ta baro mo ka tin na mon bule no ma ke soto ya kan do ni mo filita ni ta funan ko kan fa ta ta ala buraita e fo hala wala politiko ka balu mo lela politiko mo fon fulalde hada ma do ne ka balu ni ani soto so wolle ka balu alhamdulillah and wakilo funan ka balu ok keba diamo certain commento social media kabrin wato mena UDP la député woro ko selo ba yebay diamo certain especially talini na kodo ko ha talini na dibito tata talini be tata MPP le dal ni tara dawde ka ko talini ko alide atilla dibito sawonda fo kabra la dibito sawonda men sayentema al batandi le ko fuda mal batandi no alhamdulillah ni aja muka jam fo wala karola kalau tanna ni alon ko ni mo ko mbota atula karola wala ina la kuota nyoka dum man haj ba so ta karola ndul nga hajo so to na won mun to la
UDP dingolu o UDP dingolu o man ka dawda fo ni lafa ta barkala man ka yo anda to funan alhamdulillah ya no na hetu no ngala ko mo foje bar abakala so men funan do asiya no ko to lunga no dimande ta no kai ko yaje ntendi do mo ko no mo man siya man ka mo nani ba inte ke ba si selamu wiye keta amam am kebe kapase wow alhamdulillah dindi na me ano ko nga kata yudi do ba so nga kata ba dan muna mu kabira be school ko atana la ko platform ko ka diamu ki kan mo kan kana nata yo gim funa barum to funa ngaji be kabira no wato kono funa kansulo ya al follow lobe ya kata bar alaman na harje wol we kala njata sani mo kariya wol fam ko fatu ko kono ngajele ala campagne wato ko ya ku jamala soto ta jam ngaje ni nata mitino la dami musul campagne bondi kadiara fayi kuna ni teleni na join meeting me alon ko yake zono dala je temaje akata UDP fayi ko ya ku bati special teleni ko mitino banda tamo nan parada pour ka sena ko da doto ye jikan dota ya fay intel kanje o kata mo bulu ko ya ku bati ko kola atana da mun simpa nyalle tamandi ko simpa stock no nyaade okay yalo ndolu yudi tin ko na ko ti ko ka ni kulu ni mbu nyane ko mo da mal fan because APRC ngaje ko jani ko ti ko kana na man de siri na ka sinyo yalla folo dube anin badi abawo ni mo fata ngol bere kama be ala sama na ko de so be kama be ala sama kulio okay ningi ndo kata ko duntan tema ikana sina na ko kata intala alfa dama ya ko ningi man ke sido de mi alo ko nyanta kama ni bar nga ko ya ko bunda ba so de bawo na fanto na mundo fam ye foi di kanu ta foi kan ka ko be ku jama kala ke bar ko altan ko inta fam ta je ko alina ten ko ala bo menen no ma ko ala tan yo ko adu ala mbu no so okay naate kilin nata murna ngala diamu moy social media ako sayda to wato mento kalendin lan sarol wolle baate koma bar nimba hakilo bulandi la koma to ata ni mel lota wol mutalinin lan sarol ata dum manke talinin lan sarol so ata nato wol bin est ce que alo kuma kan o mu kuma kan yabi le fikewa yalo kono na fadro ala ko man ka jam fa balaje wo mtolde hakil ma be olon bawo luntawol ne ya telondi wo luntawol ne ka president fa yaji ya woni sonya alan sabiol bigene wol sunan kon bawo kalini ni bigene imu luntan de mu alan sabiol kon ko jobe tulu ka jere ko ite mushi ya dama mo me ya ko da so ana gambia no le ko da ni le e fu de ya ne ma ko da ko so ko bay de siri ni sa ten ko ya no gambia no ti inde mu kile yo wala nan to la judi tu mam mo ka ko kar mu ni ti kar mu ni ko mo alhamdulillah anu wa alan sare no ya kata re ba de bawo kala ba bakar ba ni be men kata Mustafa di femme umu fati ne suto baja suto be ya tar wo balo man sahya alhamdulillah barakala mo bayo tala ka kolte yimbe per dawo dan ka tan ko ma ko tan je o do mo tan na jeyo men baro men ke fatala ka de adan kala okay nim ko doto keba election of the asita nan sa nim ko karsa bodoron wolbe natema so talini atalla parandiro be nyaadi le pour election la ko la ka do ngajele ko register wato ko ja talindi do ko ki jan do ko mi am ko asembo wata bake ite fanta do mol kono le talini bele wulta bele do ko bula tata yake ken wokti dolbe yaila register dilato nim pro mol so do dilato taren ka nyokol dolbe sila dilato aliyo ke no nyaadi le fo lundan jama bal me ala ko commento comme ça bena kalmuta ya wato lundan men ta register tan ne kono da ata siasi min buloti bari nyina aliyo ke no nyaadi le pour ko dandi aliyo ke no nyaadi okay yalo wo funa man na kolya ko so mina mo afota le radio to afota de la be ni man le fanna yalo ko ito man le no le fanna e kana da register la kando so manina da men so roji apike fono
wo kumo kan dun taw mo jama e o moy me ya lon ko foma lon kon tamal lon fa law do man tay nem do tata je ni ngolu interview ka je ko ite man jar ka kay do so ko te do ni ok ngajele kabirin o fanan keta aboreta sani ASC tampuro ke alla fu e gentol me alon ko sida je e nyinata ko mumen la me sefe dun talle miti ngajele sefero to fanan futandiro kala manjay biro to so fanan futandiro kala ASC so revising code ni atame pareda ko la nyadile well alhamdulillah ngawo funan ngamoyle sai pour agentol men tombo wolle ko be wolle dulu wolle ngeen tele xetol be tambala ya sama biroto adu ngano wo futata na alfal mal bawo alfa la be kan sandol wol man kan to lolu do ngeen kan ngeen kala mo kala wo hatali sa ni wo taka funa e tolle be sude ba jube la ko ngeen kala ni agent ko manda aya bu ni nyoto ay ban o mo tolle la do ko okay say abe mu prendi nyale ke kan sante tele ni politiko la karola katum be ngalo nako sante be election yala kono sante modol be dunka mol kan tarin katu ngajele intela mafani wati be dunkan dol kan pour ka fe ko ni APRC be kafula nyomale so UDP fana askeno ni be kafula nyoma be mo ñu sotale so atel be prendi nyaade ne pour ka mural la mol kan ko den ka fe ko atel ni momata coalition ko la katu na parti leader senendiro ko karola ako ite ni mo mata ka fulo nyoma ko ni menna ta aka futete ma so mo mele ala ko nenel ko mo ko mole ka ko UDP ni MPP kana ka fulo nyoma so atele parani ko la nyaade pour ka do alla mo kan ko ala mo comme ka ko UDP ni MPP kana ka fulo nyoma wo mo kuma sando kuma fol kandu adaw ben na cordal ko na ben be la cordal ko atele boto korda fo adamal be bala korda tele ban kana na korda ko ba ni nga ya taro ko aboda la korda ka na ta je nga wel fam to la haji je ay sna na ba mbe kala mo kunduli bi ta berin ay député ya ki je député ya carte député ni ya ni di gele ala ma harge anno akata na bonko de trésor financi ya je député trésor yo fo carte fo ya ta na ta ke président je bar ntolle nga tika nga londi folo nga wafi banko mu ya sambu ato UDP le dabo wafi fenga adam baro wafi asalla wafi ntolla nga wafi banko mu ya mo ya sambu be den tan na tenka bara ko jato me yaron ko muro me jato kanati hansa wo murkilin babu ni stay house le so wo kumo UDP ko la to kumo je nyaadi okay no wo be mo la bala ngalo no ko ni mo ta ka fo digilateta aka kumo be la fo MPP ning adama digilateta bawo kankuron ka be kal fatia ika kumbi memba ko te ko do ni je mo be yake ngone ka adama mo le yalo no ko jumani adama bawo tele nga tiba na tiba mo be ke bar man da jam falo wala ko to atuka karna kar sabana ni jaw ku ba ti lo na ngai le diam la kile ma ko ni sin famo sama man bi na tan kile bar na lon ko wote tolle watle inshallah a fole de akoni election o pour kayin win a win bale a woni sale jata so wo kumo dal mu kumo le mi aron ka kaba ku ya da ka do namira kata fo purite ke mansati woni sa ka etela ko adon be porandiro ke kan election o la ndolu atebe sembo mu gambe ni mo UDP sembo man senda sorobe UDP le sembo mu gambe ni mo le gambe de mo le be carte di lan to mala ta be carte so la da men to bare nga jube ko nga lon ko tel la do ya miro ko nga lon ko na ko viu na la sala ke dida do ta ci do be ci da Dakar ta ci Dakar le bare avec tan bare na moy amon me bake lokun kilin ko monto way bi ken ko futata ma tamo mena ay kuma kan do foje ka tandi ko na ate winta jam abe politiko abo stop la in banko kan jamme politiko because of nemira way bi ko fantara te woni men stay house o mu politiko
hani ya me alon ko benga kele jam ya ne mo samba state house loko pour kata je politiko na ba kila ka ke outside but sa ati be politiko bonno la yim banko kan janyati okay o mi ale nga fa do be mo bisal ko ta bisal kan na mam bisal no ato fa politiko le ata wi futandi state house ya jabe be state house lan don na kan don na to be campagne wulo ko fonga nga kata fonga ti ya jeme bon adu nga ya jeme bon nyama ndo ba fana bod lawol nyama yaji wota ay wala long wala bisale ndabe ko mo be fo bara ko ate alkasi lolle block mod bukata ni la hajo la so dalilo kan no mata ko politiko ni ababa no mo be focus do ko ha mo tolbe ci logo block ba mo le ben tuluno ate mo man tara ta no ma ni mo man tara no ma be ci do block no le nyaade ya ta block no la afuna le fitala yi kam fi fa soto bara ma soto no le wala mo wala fonko ndes même fono yudi rin ko le to nganna to ko be do ko men ki kan ko on na raw no men do ko kan duma ko ri jayi bat kan to bi duma lan ko men be do ko la ni aja mulu men botina nay na ta dum kana yudi pi ko men be sate ko men be kordal ko men ka dum kordal ko dum sate ko ka dum da peto wolle ko modu fin kindi nay ka tikal ka dum to lan to ka fin nga dikka pati nga ton ko ko wolle mu do ko la ten do nte bo templan be je ka pole house to house exactly ko mo kana gitu wala ka ta moya ina kacha hana ta ina montar political party kile bari ina kacha bi ni tara jaye ne sama ni tara jaye ne sinin ni tara je me ba skena e welcome ina kacha même ba da yolo because of ngajela ko gambe no jam mo jama bi je man fe soto wol ka kafole jibe ni kafu jama be men no modoro ye bulo no moy naita so gambe no jama bi je la political be modi okay keba ni karo do be kele menti ngaje komonto mitino soto de jam ila MPP ngole mitino men soto jam tinani koma diamula diamta je ko niamu wi o be jala MPP leti okay dol fana diamta e ko talini bebetel koma le so ngaje ko wo kumon asiata no social media ka don de kunnin fa yende ko la nyine ka ko alila le sino nkay talini jam nka rigisa wato fa ya tandile rigisa be keri janta mana 1 week doron mamira wasifa MPP ko la mod banda ni mo kilin samba ka rigisa mo tambe kata bulano wo noma so ite ajiki MPP lo kumo wo mu kuma sifa nya be ka ko talini bebetel ko ma okay yelle on fote ngamo ile mo be la forol kan ala ke ala forol ko talini UDP on te manyo ko sanni mo wandi tembe campaign manager ala talindi ngal mu talindi campaign manager woto mo fam ne kenski fam dube campaign manager man soto jena no nteni mbu Ibrahima Kasama damal mu campaign manager indul coordinator lemo organizing committee organizing treasurer wolle ba campaign manager ani ni fentel ntamu deputy Ibrahima Kasama mo ko bona ka bundum ka kunda ina ka si ina ka continue campaign manager fo ale nke regional campaign manager barin kuma kilin ne foye ntolla do ko sangi mo ne lu do ko manke ton ko ten ton la bulo ko men ko si o manke cimento sitande MPP la cimento man si la foye ko on ton te man yo bar musu do diam da ke ba ako nyaaji be mel bebe UDP talini jam ni ko mu tel be son de MPP le sai lo meeting kinin ko musu do ko jela ke wa okay bare sai o ko mo sena da ba sai ye jimala funtindi kale ko Carles Sam kabo karbo to UDP la anata MPP il faut ni ke do findindi jele well ya no political la mo bare si kuma gilen fo en dolla jam ngel mu campaign manager anu coordinator bi jena wala do ko to be wala na fonni ton be bije to le wala kon da mare to le ka fo lo le o ka fo do balo na hanbi o be ki amanda bu so ko to le alo o ka fo ko dina do ko jam andu ya lo ko yaay compino le bije man ni sanya ñol ta fam mbambu du ñol mariama sia maran sama te ñol ni nga be ni ko ba be fo la to ta bawo mi de diamola bar be yaay compino ni ngi fo e jang ntole mel marta janni o jude wol marta da area wol mu katankal woto kum ka dunno ko ndole ka bondi MPP nan ka samana ali fo to ya fundi mi tol fo
nta kante ninga moment ka fo ya ngi ka ko karni karla ka fo ani karla ka fo se dole karni ma di malla ka fo man ka fo bande be ngina ngunda la fa le funan ko no tan na la ka fo nta ka mo le fo di tole mo kili mo fo di tanni consequence nko atuta karni kar saba nani njam ku ba ti lo ok keba rabba nal yutso te mo nyaadi le politiko la karola ka to ngaki le ko talene nim benketa dawda nin talene make foloti kake bukake le bandi so anala fonin ko la rabba al te mo nyaadi le politiko la karola ok wala mo ntol fonin kelu ni fonin ke soto e sonte ingenda kele abe ko tala ko ngamela akana biro ko la anta biro ko de nte 12 o'clock la ka bo ndel ka biro da so ni na ko ni 12 o'clock wala 1 o'clock fonin ke ka jelan ka tarta kala jele ngani kunta nyoto nganyo yenke mamati ni ke mamaruma ni na mo politiko wala tin nga hanin ka kumo foye nga fa ni ke ni nga foye dando e ka ka wala wala tin mo man dun mo kale ya do mo ta dun mo la kale ni abe mo mena fondin ke la tawaro fondin ke sawaro fondin ke mo son men fondin ke kew men bi jang wul sawarta wul bi la do ko ya ko bi no fondin ni la ki no wala ko do ko ya mo fon la kuma tamen ni hanin ta man tar do ko misali fe ba mo kana fanjei ni fanjei ike fanay tan ko men e to ka tan yamen ko mo non to ngam ko lalu ko le jey ke jey andu ita foyle ka aljaran ngagele kabiri ya ko binto ke da apareta abanta doron ko ninkel fana ye to nyinta ya commencer comme ça aldata ke le nyaadi so atel ko ke no nyaadi le ka wo to nyinta ka to lo no kan kake almantar man sayala almantar fena alko siran ko do soto no nyaadi le ok yalo to yalam bao fumo e politiko ko e nitni ma ko ro ani bi o ma ko ron to bo mo ni kama ko nyam o li ma ko kan to bao ko ni media men ta mulle ma ko e shira on to le fon ka ci kan bulul fay no kan na kan su do balu men ka karamu sisieti ani musa baji tolle ke la fa ko rola ani min funan kan min ki amano ne ya ko kan bulu fa yo ko ke ron ko ko le because ngaje ko politiko mo mu ka ke mo e ka ke fa kan du bi nte mankara bar ndi wo fele be kan da fe ki kan dul bi je e politiko kan le ya so ala be min ke wo mo ha dol ka ko politiko mu ma ko nga baraka la ok wol mo fele ron ya ne ko politiko ko ma ko nga baraka nga ya jemme bondile ya jemme mbe nga non kay mo fara ki politiko la bondi ban fo kido la bondi politiko la bondi ha bro politiko ma ke ma ko nga barkati kandu bi mo dun ta ko ya jemme problème ko no kandu ko ni aneta fa ay badin fa la wole badin ayo woyem no mbaro so je dole banko bo dolu borta dolu mol kala la hani bi mol maji ban nata politiko kama na campagne ka na kundunda politiko na carte fa na wi na bon oto mo kana cha hani ka fu min mo ka ko politiko mo ma ko na barka e ke filitale ke fa na filinde fona o do kudo le beto ina tanan ina fo min ka ok kewa min ka do momenti naage commando fana président imamul commandi state house ala advisor diamu dage pour imamuli doit présenter dal pras meno yim banko kan no nyami kato etele doit jawara jan jawara meta e ko etele fana doit ya jan ne pour media but est ce que wote jikilate ko modu ba ok jikilate ko mo la andon de timen fono almamu ne alkalu ne ke ko isi takulo ba nimman nim ko nin kan ko ye ba fa ne to le ni ko borle yallo anu tulu buso am ko ko ke baraka nyaso mul bota men ko na woje alkalo nin chefo nin fonko de mul apologize ngo alkalo marta banku sate bela politique parti didi atebe be ni so ateni so bela ko ada tele marta ko bela chefo fonande wonya
almamul dino itol be magin dino yeda bu ko yamo momo na lon kanam alkalo marta satel sefo marta ala tundol almamon marta janamon lela ni won mulu kana ka alka fonko ya persona ka fan de support la abe men kanga beti ata man beti ay banko na fala mun banko na fa mo woto jube ka fan de support la ba ali la tan ala la tan fa bara ali sababo ke mol e wo sababo mol ti wolli ka ka fe fay wala tana ala ko ni ju atala atala ke kero ni ju to ini na tawla ikafiriyata bara ni ifu inga da sababo funana ifu se wallata Allah taala le yo sa woto alkalo si hakilo yo ku boku do ko ne yesen ku do ko sama ina mu an ko ke ka fo mole ko ha ma ke ku sama to taala mo de ko na te mo kiline muta nan keba ako munaki na mulka ko alkalo ni seful mayni dabula la politiko ko bar ngamre ata nyina da ko mon to 26 ngamre ntel be keto campagne dal ten ko ya jondo tata no den ka alkalo ni seful dabula la politiko ko so o manyen na kala ate adama ko muta ko o mu kulati me alon ka manyen na kala nata sita te bo dandila so nimbi etel kana wo ko yinta ka support feka alkalo ni seful ko mondi ko le ni so to politiko ko so ite mu ne so to karola ya wo ko en defon man because ndesa foko president o kuma fulele fo kan du wato men na ngamito ka gwazono ntolle mo mito le jatio nkombe alkalo sampruku e kata pour kana kata alkalo biye alkale wota mo na ale talni alkal o gwazono be talni na ko talni alkal man kenda alkalo men biye tel sai iwoye wole ki pour askadiamo atokoya e kata diamo la e ko because manna ko politi alkalo le dabra politi ko okay fo wolu adam baro a nyata wolu na le ay mef san nim biya ka muruna ko alkalo le dabra politi ko abisal tale wallahi amalla fanna la ta fanna ay wolu je wolu duwa leti nim bi mori ko da ti on damade problème so ka fal na alkalo ya nim mo fulo le problème so ki jani ka ta police ka fal alimata alkalo ya alkalo ka mo fulo le alkalo kiti la ko sefo be nyamen wala na kiti la dum na be la anin do be pati kilin ni wona ta kanda nim do so ka be la wala kan isa gila ta to nya ta mandi non il faut ta ko alkalo numa woli mo so ko woni bunya mo do alkalo bunya mo le sefo mo bunya mo le almamul data ofana kan du même mata dino be la yalo moto la bunya fa kata ko me han me be ko e fata wo yolu jenken liggéey ntol mo wol do ko ntol me mo politicien no na ni ka fe ke so ni mo ni ko ni ko because almamu dol ko lole ya wato ko men ko sende almamu dol ko lole ka ko ka adamo soso o mu kafiriyati so ite mun so de men ko lo karo be no wo mo la ba nga alkal alma ke ni bala jano ko no ako kunu jambe senior ne alka ya jambe jamano re jang kali jang lambe de senior sam jamman senior sama sama mamol ka wo fode nda shirin ala funko ala nim ala jano bar fata ni na wato men na nim marchen ni to nim balito mamande mon ke ni jino fo faro ko wonu ngani na to mu ka ni nga sel setalo ki jang nka fonko junu jang manokan akata fo kilisaba ñamu tumu be do ni marché bi wolle silo ka biale ni ta sere kunna marché to alhamdulillah nimbi ni ta ye so altada wa sorol ge somanda na al dita somanda na ta dare ge nuru da nan somanda da ka ge ta tan ge be sen ya so bi belmo no wo ki tale ma fo ya gene man do ko aya tele ada be kan na ba bi ya baroka kibir kuro la ka fanta na ni wallahi ayanu na ko ya jamelo mo be ya ko ya jamelo
sa ni ko development o ketale nundo ni dana tele ni morso to jonsonol to ka nyamo tar jumari sa jumalo development o na fo sa nyamo bu katari nyamo la sun kam bu gamul bodan nyamo bu kila mo du so jumalo na dina UDP e kate kaso fay menna fo ali akata mi ka banko be ya mota fe KMC be ya mota fe wol mu jimal al haji talbe ben suda ni moti fondin ke wote mina mu dindi moti ay do ko ay radu kolon ay ke ba respect ay ke ba bunya adala do ko la ano min rena do ko am ko mo nya ko no judu ala do ko min dana ado ay mo bere nyanto diala KMC wota mo KMC ni futare ye kale ba lebe no ringe tabiro de be kale bi do ko dula mo ni mo mo tento kana yalo ado madu mo menten ma nyan do tento no ata ala fonke no ni man ala tento ni man mo tento ni ma tre mo ge ta ala tento no inshallah different on ara gele because of nemira kabri 2017 talbina da KMC ani santema ku jamale falinta je number 1 councilor be muta e beke kilenti ama jibe ko mu UDP ama jibe mu APRC da mamira ko mu doyleti ay beke kilenti kadu be exemple dalante la tanin ninja nga council fula la soto ga ni dara tanin no ba de mole do mu APRC la councilor ti minara sabja karamo sise le voto ba ni hajibe ba de mo fana be development do ke kan jana wato ya ajambe wato bu soto ni de monte APRC councilor ti ite bu ko do ko fanke me la wodo so o keta no nyaadi le fotal be mo be ke kilenti a o ke no nyaadi le yalo gambian ko le men kele adam ma kele nga adam tambindi la ron nkay ko jam ite tenye almamo bawo nim ko malan ko de te no almamo ni mo ko malan ko be ni e do tay mi rabodo ima moje ko ko mo almamo man almamo di wo gambia no le ya jube ko membe banko ka dinga demokrasi sabatindi nga kele nga sabatindi wo gambia no le gura yi kelo ke yelena fulul bandi surtout le fondin kelo ndiwul membe tubabu du ye la al sal balinti la polo le final dira ya di banko la pour banko ma fi be ma fi bo men kon ko wote daje woto wo kammen ko le wolle wo sifa wolle ka ndede wo molle kono ni ko mu gambe no wolle demokrasi kele a ya samba sawtani banko mo ken ko mo kun kele mo katu min ba mo la nga mo na police no do la ani ala interview do men da mai fatiti ate fan diam do o karola jesena nda ko ni police no ko ito demokrasi kele ye fani gambia no fan la kele because of mo mondi ni ajibe ni masal men be alon ko kalo ko mansa ni kata kese kele na be bari tun da gambia no le kato ko yaji ko to nya to nya mar kulu men be in banko kam purasi dan no yaji so nin dol bije ke fansi so konko ka ko adama le demokrasi na din banko kan ya mara wali alo kan ko okay wolmo malo e kamen ko ndet me murula ko ma do manni hanne bi comme talben fila do ko nimma ni ka fal UDP mol men select ye ke nyaton ko mu dantan dron wole on fay mu dantan wole ke tabil kamla kiyama no da ami adam ba tam nin durna mela nin dolle hameta men na wolle o durna mati bari ne ben suda yo ne ni kensi mu mi ko no jube ye kensi mu marse gella lo ta jisa musolla wo ci dam so mo fende ni le fon nata tinyata ak ni ta da wasoro na mamba ka tinyata ni dar sera kunda ya blanda de me ya non ko na tinyata ni wasoro ka mamba ali na da ali adu ni sama so man na ali na le fon ko ni na mu dibelo amanke ko sanke la barako da malo ngira molle ya muta gambe kensin ko le am da fe ya gel ka be do ku ni ma me batu nga muta fe bari adama mo wo mo le soto adama mu kinyar la da ni ko lo ka fini ma ngata na be banko da ko million me jama jella ka fa banko asiada ngame sansa ka o ko pileno ya jama pileno sa ko bi pileno man ka dal tanke wo kodo e woy wasi banko mul fon ma lon ko wo kodo adunta min ko ta ata min ko a sato banko mul ni ko adam baro a yakal ka lu ka ta min ba ko ka ta da bo ni ka ta da ko ni ko banko sem mul sem bo banko mul
ila en diamo kayitandi le ko talbe do ko men naga ni nada gibe ni tara bangin fana meores be do ko men naga men keta wadi malik dodi e do ko ni amo mo kumpa katu ngajele ko president na diamo me alan ko aken sere kunda ako alafa ka sere kunda do ko comme ça bangin be nyami so dalilo akinen le ko ni e December 4 ni katro fayda bawo se na da stay house gambia be tambila ni nala yalo min ushen dabo alhamdulillah alma aliyatu na alma aliyatu hatta bita gamben kol ba fala metam fayaman mume yalon ko amawas wol mo adama bar fenke ushen dabo wasati mo wasarin ba ni na be do ko le son kalon ko ni ke ba tin ni bal ngamala diamolo ni audio dul da may kala diamolo mo jele ani adama tam menna yalo nim mo me ala man dar setan bulu mo me ka efa ngamala wobe advance nga ngen to mutala wala mo muta usen dawa yim bata men bega a ke bankole ando a ka fonde funa ko nya kanda funa mo banko dum ta la to banko e dum kayro ko lagi hana tata liya ya soronta ya soron alafto banko le dum kayro ko na ma fa kungo ko banko ata kungo e ko bar banko e dum banko e bulu mu ay ke kayro banko wala dum ni to le bar bi molul kan do e radio ki to ko dol fo man ka te fay adamay ay fine mo be ta fe fa la na ay simu na ya ta be fa bari isi fo ko mo na lonko ingen dolon ne kan do den men da na fon ko men de da na bu men do fa ban ne be do na bu ko isi du no je fa na bu mo du lo mo be ba yiti na la yesen di fon ko mo sa de kana ka fa je ka fon te ko fin do bu ko wo mu du na ba ko kadu atafa afuna la diamo do ko no ako ala keba menke da usinda buti nu o boka diamo menke bari ka ge tilikilin fula o ka finda ka first conference ke usinda bo fana hakilo bulanda ka ko lummen nan tebe fintila ka fa ko mo kana nandiri ke mo kana fenke mo be tarin koma intel nyaton ko intel ngatar nyato solo sande niyo wala kendo yalo kwan adama ni na tele wala nan ko fo adama abenu UDP la bari amandar hanyirin yaaje na wala na mam UDP la ko do ni momo be men bianon ko ye imu UDP la dai patol il faut mo be o be alon nako usen dalo ka press conference la wato akakala wato ak journalist so kuma le kaja kabri yaaje na ba nem fula aka diamudi sambi mi atin ne ke bo fala bi oto nte ngaje ko akan ñew fa ko mu UDP la bi ani ala korda business o aka korda wa fo mente a wala nya so ni pati la ko do nata ate korda do lista wo kono na pareta ay ka korda wa ta fo pati la ko do na business man o la ko ko sa keno ngajilo wato atelo UDP la treasurer bar hanala deleso na dumi pati la koto akanala ka kanin biro kala karata fam tata nun to ko na ko ya ko soto je na alpha ba men keta karim toureti akaya wala ko wa ma ko kodoto bar adama muta ko wato men ata bida man sayala siran men batala bunko no o siran le kisata stay har siran aya no sa woto da banko mo le banko mo ya adama e banko bele ne banko bele man sa ya man sa kunda banko bele fismante ya dilla to memo wala mo kongo mafo dino la karol ko banko be la futamante dinkira wol muste fa na ka kala bum kono sino mi wala fiti ata wo oto sa oto ta banko mo lebo fo banko adama banko mo le na bank fami bande den de la joya mi ro ton la mi ran do na je pa bu ta banko mo le la banko alif alme ay nende mo mu ndiro ci me ya no ka joya ta ba ndiro ba because bi ntol be ka fa hanila bu haliste ka man amasi sa ni de ko fo ede ka ni itele siran kilen ni se outlet rawla okay sa tele siran men bala bu ko la wol sama nan ba tan de se ha lo men de se ta wol bonina aya su siran ke ba te o sama
sa te o so nyaadi le amanda woto fana ani jonal so le kacha do soto o ba nyini kaka ni jiola pro mo la mo buka jio soto ako hanste house fam jio kata gele kata jio sam banta bari amaro mo tama ser kende le tibon dami yalon ko banko be nyaabe lolu woto lata ni woto jio kata ni atar ko manke kuma ti mi yalon ka mon soto woto jio kata est ce gambe banko ndel kata min tolo house kata jio sam banta okay yalon aya fa wa nyaari gele abe petel wala mo nyindi ko adama ta ku keno ni moye banko kan alelen menta be mfang kabirin ashita damen do nin ke bal dangan die bulo la ne kan do ye gulta e do ko ndiw me tan be do ne mo bi adama ye projet du mal le yene banko ni kan ni kayela yo sai banko mo kata ko ma banko mo kata nyata kata ko ma marchandise fon jubi binte ngaje nga datande fon me ngombe dakanga daga fon me mo fa dal ci dan tadi jele ko tella dal sta go fu wala ngenda banko sambala bang ite mu dulo ite dulo dam mal fa sa bar dulo wa fi même ngenta fen sotla fen tan na dulo la karola imma ini na tawol ad wol mo mu do bal ne yaje baro ya bawe ti andon ko nte follow the business on kono ngalo na ko business do ba accorda ni la ko mon tan ko amen so ko la ngamira mo ifite duro kan ngayi follow mbenna be UDP alfalde kontonna ikonni kontonna betalini alfal kontonna menu baluri be konton mbe duwala fa men man kar balurin usen na si men ya kata pulu ko usen si nyala bar alam man na keno mbe duwala fa tala si mo ya bawo alfa so be bal fa kende balle ta no ja ni mo li to ni ngi to fo jando ngamira kilo ya ta ko kilo boy ma banno baddo bawo be dia mo ko wat ne do man ni do man ni tumando bato mbole ni wol ne duwa tawle fa tala si ne mo ni ka farola me wala fonnin kewle an mbi yamar la fana ibe mento yewote ibe mento ye continue wala e tulli la lumu UDP mu fonnin kewle leta UDP mbar mu so leta bawo sele ko ayo ko indi janna akoni ko ay wasa ak wasa la sen dan tan nan kan namul titale dak Senegal jaaro la ha anu femo fen ngata na mol sa bole mbangu kan kata bangu ko tan karam non de ngino anu national tala ay ka nyama national ali le soton soto a nyama iselo ka nyama soton so kana ay jube membe keta jan jamba no ko men keta je ite kata je kabirin yalan ko Mali aman poroso wolele jambando jindi jandro nyemman sakunda na dulo radio de ko to jambando men di jang nyumbang kun ka jambando men di jang insatala te ma do ata ban yara fam Mali la jambando ni wol e ko itande banko molla sen bang Mali ko na de jambando kamam banko mol ko yom police ko yom par kabi ya kisi ya lon ko ni jambando man ka gambe ta Mali talo ni may buleta sai na banko ngol fele sula rin jambando le jambando maso sa te jambando men fena ko ton wuri yellamba wolle hey ali mobe si mobe joke ko kon nin carte fo si danga carte fa ilo ya usen daboye ay tambi na banko ne mo soto nyan na nyan to mo men nga soto ne ma fe mo me ba kono nyel me yalon ko bi ke bebi ke samba china ay karon ko kenyo me yalon ka be kata ay mu ka leroti ito ak container ka fan babaro jube ito container yori ito container fa ne ke sama koro banko mo ke mun fa sama fa a be kata adam baro la account le ate IC comme ya jame kata ya fran ke na bodo ya bawo ya jame ko han television min be fon ko to jel camera min bi ja tala ko do a fran lafta wala ki fal kan banko mo liye bawo la ye kana so wala alinga chi ngam na sama mira num na sama mira no banko la sama mira kana de mu da mal sama mira banko fon la sama yo mira
nga kartes kan ngadi mo na men yalla ko soma musafa alhamdulillah rabbil alamin bal tent lam bal teela ala ok sai wato fele ama abantanan na sai min kum yamuna so de men fola talinin ko especially UDP ko milalon ko be jam for diaspora yemma ko fo ngam fanso media so sai yamuna so de men fola alhamdulillah do an ni media fele diaspora ko le na duwayo folo e baka ani modol fana media wali mantar diaspora bar yela bul felle ki je be duwale bar be duwana mo men from be ban ko do bi nin tol sola ko ko lan ka fo alina na kansulul contact o kansulul mo mo jumala won karamo si seti ani musaba ya kay ba kata kay ni baake ibe lula lo ni la lo la fa ibe tem plan be jeyla ande se men fu ko non don wala mo ngende don na nyomuta na kilinti ba menga fo ngamoyde iko MPP le jambeta sai ya ko mbino dalo moyde a fota forumol to a fota radio to le ko MPP ko yemi tuno soto je ko e jambeta aje oto no moyde budu sa fabe to nyaaya la ko fata to nyaala wotuta kalmin ko lebu ko lu mu do ko laltide bar mo la katé ke so muy fontate le tan am ke baje to mo dal la tan bay tan la ko ni na ben da fala ala ngake ko me ngake mu nyamento ya je no gaay den jamano hana dimbe ko dina non ntolu mu ñini der lan aman ka ben tolu bul ka ñina to le bulo ko ne alien swala sama ende na fa nan man swala ni bata mem je sama be bata alma ala en tan kawala alma ala kinno ko be sono mo ke kilinti mbenga mira kilin soto fo sama nga dum banko en nafa soto ndugulo mbebe bulalo na fa men ko ok abarka bake ina mu na alpha bati men keta ke badin basisati a telefona keta na consequence company manager ana take regional company manager fanati ok parambe tentulo kela na mole me alko bila ko diaspora kata ku bake yero ba pile me alko ko ni media me alko ba yuska me duale alama million sela ge dal so be hansa parambe dalo ke kan tari molla me alko ye bulo dum ko do pour ka talini mako bar kaduna alpha baye men ko ten talini na mako ral ka kela ila kansulo leti so dimbatio le fana miti na da aniya kompino so dimbatio le fana miti ina da ke modi mi ala ko men katari kunto UDP party wala non ko te akasia batele bari hansain ben kam fayla mul kan talini ka tu politiko la wato na alpha afuja tamo mena rawno be keli na ya kompino la fanga ko tay ka bondi e ka siran jo ko so tilkilen fulan ka futa ya kompino la man nay ka ja politiko la karol so tilkilen fulan fanda ka ko bondi la jifo ko no ye siran jo be tentula be kela talini na ya kompino mo wala tumi ala ko jambaro le miti katu yo fonten fonin kol fayele ko sulata politiko la wato han suto talan sa wala mo ye kuni ye ko nimme ko do rokki ma yam famma ngafo because of be munati UDP kano Gambia kano and Usain Dabo kano so ni fura do be tentula especially badin for yitso me ko muskafike bifa muna mitinolti arbo arbanka mitinoke na chairman baya menketa balo kayanti amatarja abi america mbate fanjera mbate tula ate fa roba play ni media la karola pour ni media si soto no nyadi because of tanina politiko tambita wala nyaji be na alpha mfo sanji moni fula tanini jang UDP la barma balle be tanini jang wato ni ka finti akake ko ya ku balati ni finti da wolu alongo wo suto e ko la ila bunko no ko la police station do o be moneti Gambia kanu ani UDP kanu fobi alhamdulillah sayen del ka finti no dawda ka tisato dum dawda simitino keno dawda fo UDP aje ko to nya Gambia banko ila fasa mbala dami ya futani woto so nim futado do be mobe jera be mobe tentula bafula be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fo pejo yi ala try ala like ala follow talini UDP consequence TV and media ala follow wato wata be kaka kachal mo la ge kachal mi anu ka kumata baki albena ya kombino kam mo la gele albe kansulo kam mo la ge albe foni ke kewle muso albe la voice mo la ge e be diamu la politiko la karola ala barka bato ya posi no posi no music posi asro music